il faut confirmer. Donc Malik c'est ça confirmer qu'à vocalité France kabara là. Ne ba confirmer ni tché ni nanana prévu à me domina copie. Quand faut aligner France ka projet kelendron pour ka bénéficier ko français ne ka projet do financer. Ça dit n'te kuma bling quoi même ba ko faut ka tassin sayama. Faut saya. D'accord. Quand on y prévu kelendron ko français de flene ka Malik ko na te ka projet kelen flene ko ka financer. Faut ka tassin sayama même map. D'accord, oui mais Malik o yoro njera mais ne fenga mundo comme il y a un mot d'offre avec nous. Est-ce que c'est pas parce que Mobi eni tubabu yon fait chien chama et puis uba et tubabu bi invité Franck Atuka kene bauka. Est-ce que vous était? Mais lien même eni tubabu che lien mais bi ni français. Lien benen ni tubabu che. O te dore ko nga bara hukumu de ato nu tera no ma. Dore te o mo jole be no mu beta o ko ko na ve misalata don. L'autre jour la fête de l'Europe c'était le mardi passé. Mardi passé au Kera résidente Union européenne malien joli tumbe. Mais n'état donné compte parce que nous donnons nos bolos en fait nous qu'on a fondé là ou à miel nos quatre toka. Sur le malin je le dis au baraka nous on fait. N'était baraka ambassade là mais malin chama baraka ambassade là. N'était baraka toi ONG là malikona mais malin chama baraka toi ONG là. Mais n'état donné mon ani inviter à quatre meta kene kan kata l'Amérique. Wa nous fenay ñini ka fo ko maliki mo go bilay ka se ka ni prestation ka parce que le baraka muna o kuna fo Israël ka jata like ka image ta ka video ta nous ya fo ko malika nga video ta ni sranda ka la beta video ta wa ni sera fenema be ñinga baradeke donc ni en wole ko ngata image feneta no photo ni tro feneta ni en charaw fena mo war ko wenga baradi o dorati na meche tene naw meche kele menna o baradi mais ne ka meche te ka tansigi borlo sa me ka tansigi écran sa ka maw buruja na métier te kata boulevard les princes la kata micro ta kuma na métier te kata conférence presse ko ngani ka métier mi o kuna fona disedi ni mami ngule ko ngata prestation de service ko yemeto prestation service ka we ni ka war sira di ne bodike mais ka foko ni be karsa de ka bara la karsa be kan sara o de kama misala la sara o français de be kan sara to ko na ka mal déstabiliser o kuma jugu de ibo fomo we kan ga image kan ga dame ni nga horonya de bonao net segansi ko la je to shila oto mabulu ma be no ma woro kato ota ka ke sobe ka te ka tambamso nini ka tam fache nini kan somo ko nini je ndo na be bolo sambe wati do tungrane tuma capture ke ka blanga bolo sambe la mawde ko nga dabla ka che ka jugu mais je ndo do ala mata je ndo do mawde be ganke en somo ko buga nini fem kama mbi segansi ko la je to ko di galonka prévu qui c'est kelin tibulu ici tendro ka fok parce que ka didai oui isu ko Malik Konaté bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bien. Bon, vraiment, moi je suis désolé pour tout ce qui arrive parce que c'est un bel malien. Régler à l'amiable en redemandant une c'est toujours préférable solution à ce cas sur amasser critique, c'est-à-dire que cri c'est élément quoi. Bon, maintenant, il y a les flabene bolo, il y a les follow moins. Et la situation n'attend, je pense qu'il y a une situation qu'on a là, mais à des degrés différents. Peut-être que il fallait banner na o wale chejugu bade o kojugu bade muye faransi ko ni mali ni faransi ga bara hukumu konna la ka fo kube bisigi do taka anyeshi e mako e faransi ga la kede iga haketo ki e faransi ga la sigi deno e faransi ga barakela de e Emmanuel Macron ga lesh boti do be fo ema mais maw chama me no ina fo on yere je mate maliku mamun fo on ma nous ma fo ko ansana wo go bu si c'est ansan au coffre gogo boubé yansan ya no chogogo ibeka ansan ya no chogogo smala sisi ansan au coffre gogo français ansan kosa na gogo armée française ansan tuguni donc on a l'impression que ça dit que sanga plutôt songo damateme diado bekelu no ka ansan mais Malik nia ni nyeshira ema est-ce que toi tu penses que réellement segu tungara ka vidéo de kama to bega e buruja français ko la wa parce que ni on tataka laje c'est-à-dire que mo chama bare be munu rek le kelma de ouverture média fait wa on reba ni masara man fait ala ka tu na ka ouverture média fait full la har ma munu ma on fait ka ba anga folie ana nga wala nyuma ndombu ye unu che uni baraji parce que mo igara chugo maligi betse ka kife donc est-ce que segu tungara de kama mo be ka boke e doya ki lagusi parce que ne ma wala we munu yinenyo ne yɛrɛ bɔra parce que a digila ni la parce que ne yɛrɛ bɛ nɛni bɛ dɔgɔya nkalon caman bɛ tigɛ ka d'an na donc o de to ne fɛnɛ bɔra k'i défend parce que i ye n teri ye an bɛɛ bɛ médiaw kɔnɔna la bon ɲininkali filanan Malik est-ce que ni Segu Tunkara bɔra comme enquête bɛ sen na a ma ban fɔlɔ i tulo bɛ na oui allo Malik i tulo bɛ na allo ouais Malik
Ouais, Malik. On dirait. Oui, tu voilà, une famille là ça. Ok, vas-y. Ni kuma mu fo ka se yi nga kuma la me fo yɔrɔ jumɛn i ye n ka kuma la me fo yɔrɔ jumɛn pour que forum na iko ka fo ka aw yɛrɛ bɛ ka nɛni u ka ta qu'est-ce que voilà donc je disais que maintenant est-ce que Sékou Toumara ka vidéo de kama mɔgɔw bɛ ka bɔ ka e buruja k'i fani bani n ko parce que ne maa wɛrɛw ye minnu ye vidéo k'i kan k'i dɔgɔya n ko à l'époque ne yɛrɛ bɔra k'i défend parce que a digira n na parce que an bɛɛ bɛ baara kelen kɔnɔna la Sékou de ka vidéo kama don wa ou bien soit u y'i tagali mun ye Faransi parce que i kelen tɛ aw mɔgɔ caman don u ye kuma cɛjugu caman fɔ ma i n'a fɔ a bɛ fɔ an yɛrɛ fɛnɛ ma cogo min na o ye question fɔlɔ question filanan le fait que an bɛɛ bɛ ka fɔ unité nationale bon c'est vrai que la loi c'est la loi on dit dura lex sed lex dure est la loi mais c'est la loi est-ce que ni enquête bɛ senna a ma ban fɔlɔ mais ni Sékou Toumara ye vidéo kɛ te concernant parce que i kelen ma plainte don aw caman de don ni Sékou Toumara ye vidéo kɛ k'a fɔ ko fili y'a sɔrɔ mais a bɛ jamana in fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma est-ce que toi tu serais prêt à lui pardonner même si l'enquête n'est pas encore terminée. Ok, maintenant d'abord ka question fɔlɔ ye mun ye Sékou Toumara mɔgɔw tun b'a fɔ ne ma kɔrɔlen tun b'a fɔ ne ma k'a fɔ ko Maliki i bɛ ka Faransi défend u b'a fɔ ma ko Maliki e bɛ ka Faransi de ka côté défend parce que problème bɛ na jamana in kɔnɔ yan fɛn ne ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ma fɔlɔ minnu bɛ ka Russie défend k'a fɔ ko Russie de bɛ ka wari d'u ma u si n b'a fɔ de u hakilinata ye mun ye k'a fɔ ko Russie kana ne hakilinata tɛ mais n ma deli k'a fɔ kunba kelen si Russie de bɛ ka wari d'u ma k'u fɛngɛ mais question de pose n ko aw bɛ k'a fɔ ko ne min bɛ k'a fɔ ko Faransi ne bolo Faransi fɛnɛ ka wusa ni Russie ye aw bɛ k'a fɔ n'aw Faransi ni sa mais est-ce que ni ne fɛnɛ y'a fɔ aw ma ko Russie bɛ ka wusa est-ce que a bɛ diya aw ye n b'o question kelen lasigi o ma Sékou Toumara ka vidéo de kɛra sababu ye k'a tɔ amplifier parce que ale ka vidéo de taara k'o multiplier fan bɛɛ fɛ depuis n'ale ka vidéo kɔfɛ n ma se ka hɛrɛ sɔrɔ bilen hali ni ne bɔra ko n bɛ kuma hali bonjour dama i b'a ye dɔ bɛ na a bɛ na n fa nɛni walima a bɛ n ba nɛni walima u bɛ n buruja walima u b'a fɔ fasoden jugu ennemi du pays k'a fɔ k'a fɔ jamana kɔnɔden ma k'a fɔ k'e y'i ka jamana jugu ye kuma jugu de don dɛ ni maa o maa b'i ka jamana fɛ n'a fɔra i ma yɔrɔ o yɔrɔ k'e y'i ka jamana jugu ye i kan k'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ lajɛ walima k'i t'i jɔ duwara la k'i yɛrɛ lajɛ k'a fɔ e ma k'e y'i ka jamana jugu ye an bɛɛ bɛ ka jamana in défend ne taara n ka baara de la Faransi ale Sékou Toumara filɛ États-Unis ye o ni ne ye n ta ale fɛnɛ fɛ k'a fɔ ale bɛ mun na États-Unis mais a taara yen a taara ka nafolo ɲini a taara ka baara la o y'a ka kungo de y'a bolo mais e ni hakilinata tɛ kelen ye ko mun na i b'i ka hakilinata défend mais n t'a défend mais i kana don n ka danbe ni n ka hɔrɔnya la o de kɛra sababu ye. An bɛ Sékou Toumara an b'a ye Malik wele rapidement sans plus tarder donc Sékou Toumara ka vidéo de kɔfɛ a tɔ amplifiera parce que a tɔ amplifiera cogo di mana kuma depuis ne nana o kɔfɛ ni ne mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara vidéo la hali aw ka nin direct min filɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka nɛni a sababu ye jumɛn ye parce que a ye kumakan mun fɔ o b'u tulo la wa e ye fasoden jugu ye i taara Mali feere Faransi a bɛɛ ye jumɛn i taara Mali feere Faransi mais jɔn de bɔra n'a kuma ye Sékou Toumara tɛ wa ale de ma n'a bɔ n'a vidéo ka tila ka ne ta jama cɛ la k'an yira donc ne b'a fɔ a source ye ale ye donc ale source mun y'a ale ye n'ale mun y'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ko ne ma taa dɔwɛrɛ la ko ka Macron sen di ko ne ma taa dɔwɛrɛ la ko Macron ye wari de d'anw ma ko ma taa dɔwɛrɛ la ko Faransi de bɛ ka anw entretenir k'anw former a vidéo bɛ n bolo hali sini n y'a bɛɛ transcrire k'a bɛɛ bila n bolo k'a fɔ ko o de y'an former ko cogo min na an kana Mali déstabiliser ale ka bɔ komi i ka question filanan n bɛ don o kɔnɔna na n'a bɔra k'o fɔ sariya ɲɛma k'a fɔ sariya ye a tiɲɛ na preuve bɛ n bolo a preuve filɛ Faransi bɛ ka wari di Maliki ma walima Maliki bɛ ka Emmanuel Macron sen di mun kuma banna sariya kan ka mun kɛ ne na o yɔrɔ la o b'o kɛ ne parce que o kɔrɔ b'a yira n ye Mali janfa maa o maa taara wari minɛ jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ ka t'o défend ka te k'i ka jamana dafiri n'o preuve nana don min na sariya kan ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ ne na o kan ka kɛ ne na o yɔrɔnin bɛɛ la sariya tigilamɔgɔ yɛrɛ man ka sɔn ne ka bɔ yen mais ni Sékou mana n'o o ye ne bɛ mun ɲini dɔrɔn o de ye mun ye a ye ne ka mankutu mun tiɲɛ diɲɛma ye nkalon kan a ka bɔ o diɲɛma kɛnɛ ɲɛkɔrɔ k'a f'u ɲɛna Maliki ye n ye kuma min fɔ Maliki ma tiɲɛ n t'a la o ye kelen filanan fɛnɛ jumɛn n ye nkalon tigɛ k'a da la preuve tɛ n bolo wa n y'a mankutu tiɲɛ n bɛ yafa deli k'a fɛ a ka yafa ma wa n bangebaga minnu nɛnina mun fatura ani mun bɛ ɲɛnamaya la ka yafa deli kɛ olu fɛnɛ ma parce que u bɛ ka nɛni hali diɲɛ don o don ka yafa deli k'o ma n'o kɛra ne ye kɛ silamɛ de ye a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ mais sariya bɛ se ka continuer n'a ka sariya ye mais ne bɛ n yɛrɛ ta parce que o yɔrɔ la ne mago bɛ mun na n ka danbe ni n ka hɔrɔnya n ka segin ma a kana taa fɔ ko Maliki y'a ka jamana janfa ko Maliki de bɛ ka Faransi défend ne mago b'o de la o maintenant mun ye tɔw ta ye n'olu bɛ se ka mun kɛ olu bɛ mais ne kɔni ta ne bɛ n ta de o de sɔn n y'o fɔ n bɛ kuma ne ta de kan donc n'a y'o kɛ an bɛɛ ye jamana kɔnɔden don aw tilalataw tɛ kelen bi mais sini aw tilalata bɛ se ka kelen ne ni bɛɛ ni filɛ nin ye an tilalataw tɛ kelen Russie ko la o mais hali sini an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ misaw ci ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelen kelen min filɛ nin ye mais ne ye mun fɔ bɛɛ ni n ko bɛɛ ni i hakililata ye Russie défend ne hakililata t'o ye
i bɛ se ka continuer taw fɛ mais ne ni tɛ se ka o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ a i yɛrɛ bɛ kelen ko fɔ ɲɔgɔn n ko hakililataw tɛ kelen nin yɔrɔ la mais an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mais o kɔrɔ t'a yɛrɛ k'i bɛ mɔgɔ traiter k'o ye fasoden jugu ye ka i sigi écran kɔfɛ dɔrɔn ka maa dɔ ta dɔrɔn k'o buruja k'o kɛ fasoden jugu ye k'a sɔrɔ preuve kisɛ kelen t'i bolo ne bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn preuve ka di ni preuve dira sariya kan ka fɛn o fɛn kɛ nin na parce que mɔgɔ mɔgɔ i ka jamana janfa mɔgɔ mɔgɔ i ka jamana wɛrɛ ka nafolo minɛ k'i ka jamana kɛlɛ dɔwɛrɛ t'o la o e tigilamɔgɔ kan ka ɲangi de donc Seku Tunkara ye mun fɔ n'o preuve b'a bolo ne Maliki kan ka ɲangi de mais n'a preuve t'a bolo a ka yafa deli en même temps da kelen min y'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o ka bɔ n ko tun tanti ka tila k'a fɔ ni nkalon tigɛ ka da Maliki la a ka yafa ma ka yafa deli bangebagaw fɛ n'o kɛra problème t'a la an b'a ko tɔ to sariya tigi bolo